Okay, now we are going to proceed with displacement graph of a wave. Okay, so what happens here is we are also going to plot graph in this particular chapter for our equation. Every graph that we sketch must have an equation. Maksudnya kena ada nama dia, betul tak? Baru kita boleh describe kawan tu. However, your equation is y is in terms of x and t is equals to a sin omega t plus minus kx. Maksudnya the value of your y is going to change according to your changes in x dan juga t. So as x changes, the y changes, and as t changes, the y also changes. So dia ada dua pemboleh ubah yang akan mengubah nilai y. Y depends literally on x and also t. So for us to sketch, we cannot sketch y with respect to x and t together. Sekaligus tak boleh. So kita akan split the graph into two parts, iaitu displacement versus time dan juga displacement versus distance. So kita akan ada dua jenis sketching dekat sini bergantung kepada kita nak y itu in terms of x ataupun in terms of t. So let's say if you were to sketch displacement versus time, maksudnya kita nak y versus t. So apa yang akan jadi adalah, according to the question here, let's say you have y is equals to a sin omega t minus kx. So kita nak y kita only to vary with respect to time. Okay, kita tak nak dia berubah dengan x. So apa yang kita akan buat adalah we are going to choose a value for your x. So when you choose a value for your x, kita akan ada nilai, contoh let's say 0, pi, apa-apa sajalah nilai, and then you're going to substitute that particular value so that the x term here akan vanish. The term x vanish and it becomes a constant. Alright, so now let's say for an example, you have the question here, y is equals to a sin omega t minus kx, dan kita nak plot y versus t sahaja, maksudnya your y has to vary with t. So given that x is equals to 0, so we are going to substitute the value of x in the equation. Y is equals to a sin omega t minus k 0. So we'll end up with this one as 0. So your equation now becomes a sin omega t. So to sketch here, you have y with respect to t sahaja, dan we do not have any constant here. Tak ada plus minus phi. Maksudnya dalam equation ni kita tak ada plus minus phi. So you can simply sketch the graph such as, kita akan lukis paksi y, paksi x, paksi y, paksi x, where your y here is the y in this place, which is the displacement, and your x axis here becomes your time. Okay, so apa yang kita ada dekat sini adalah you're going to first label your y as a, negative a, and then t dekat sini as usual one complete cycle, kita label dia sebagai period, and the shape of your graph is a sine graph. So you're going to plot a sine graph here. So kita dah dapat equation, graph for this particular equation. So this equation, dia punya graph dia adalah yang ini dekat sini. Okay, alright. Next adalah, let's say kita punya nilai x bukan kosong, tapi given as 0.25. So what is going to happen here adalah kita akan tukar, substitute into the equation. Y now becomes a sin omega t minus k 0.25 pi. Okay, selalunya nilai omega, k dan juga a memang dia akan bagi dalam soalan lah. So at this particular point, sebab dia dalam general term, to simplify my kx ni, saya akan substitute my k with the constant dia ataupun with the equation dia, k with the equation dia, iaitu 2 pi over lambda. Ini adalah equation untuk k lah kan, 2 pi lambda. So saya cancel lambda sini, I will end up with a sin omega t minus 2 pi darab 0.25, I get 0.5 pi here, which means I have pi over 2. So as you can see now, equation saya is in terms of t sahaja. My y is going to vary with respect to t sahaja, sebab I do not have the term x. The term x has been substituted with a constant here. So untuk sekarang, bila kita nak sketch sekarang, kalau kita tengok equation kita sekarang ada omega t minus phi. Okay, so we have the value of phi sebanyak pi over
2 here, which indicates that the V maksudnya the graph changes the shape. Okay, maksudnya graf kita sekarang tidak akan mempunyai bentuk sine, dia punya shape dah berubah. Okay, and bila kita ada nilai V, kita kena cari where does your graph start when your t is equals to 0. Okay, so where is the position of y when your t is equals to 0? Okay, sebelum kita sketch, kita nak tentukan dulu. Okay, what are you going to do here adalah kita akan substitute y sama dengan a sin omega 0 minus pi over 2. Sebab kita tahu graf kita bukan bentuk sine, kita nak tahu apa bentuk dia. Oleh sebab itu, kita kena cari dulu bila t sama dengan 0, apa kedudukan y. That is what we are trying to do here. Ni sama macam chapter 9. So, saya akan dapat a sin ini 0 minus pi over 2. Minus ni saya akan bawa ke depan. I will end up with negative a sin pi over 2. Sin pi over 2 is equals to 1 bila tekan calculator. Therefore, my y is equals to negative a. So, at t is equals to 0, my y is equals to negative a. So, sekarang I can start my sketching. Untuk equation yang berbunyi y is equals to a sin omega t minus pi over 2, iaitu equation ini bila x sama dengan 0.25 lambda. So, dia jadi gini sekarang. Alright, so now I'm going to sketch. Bila saya sketch, saya akan kena label dulu. This is my y, let's say in meter, t in second. I'm going to have my amplitude a, negative a, lepas tu 1 complete cycle period. Okay, masukkan nilai yang kita tahulah. So now to sketch, apa yang jadi adalah bila my t is equals to 0, saya punya a dan y dah duduk dekat negative a. So this is where I'm going to start my graph. When t is equals to 0, my y is equals to negative a. So I'm going to start my graph from here. I'm going to complete 1 cycle. So dia kena naik, pergi ke maximum, dia akan datang balik sini. So this is the shape of my graph sekarang. This is how my graph looks like. Alright. So begitu juga bila kita nak lukis displacement versus a distance. Tadi kita buat displacement versus time. Sekarang displacement versus distance. So general equation kita adalah y sama dengan a sin omega t plus minus kx. Betul tak? So sekarang kita nak y kita to vary with respect to x sahaja. With respect to x sahaja. We don't want with respect to t. Maksudnya kita nak hilangkan t lah. Macam tadilah. Tadi bila kita nak plot y versus t, kita make sure kita masukkan nilai untuk x supaya term x vanish and becomes a constant. So you're going to do the same thing when you want to plot y versus x. So kita nak y versus x, kita nak hilangkan, kita nak y versus x. So kita nak hilangkan term t. So kita akan letak a value for your t lah kan. So contoh dekat sini dia kata t sama dengan 0. So the equation here becomes a sin omega 0 minus kx. So ini jadi 0. So what you end up here is a sin negative kx. So bila negatif, saya akan bawa negatif ke depan. So equation ini menjadi negative a sin kx. So my y now is with respect to x sahaja. Tak ada term lain dan tak ada constant. So tak ada plus minus v dekat sini. So I can simply start my graph. So bila kita tahu tak ada plus minus v dekat sini, dia tak ubah bentuk graph lah. So kita boleh terus lukis, tak ada masalah. So bila nak lukis, I akan ada y meter. Okay, kali ni x axis saya adalah x sebab distance. Okay, katakan unit distance adalah dalam meter juga. So I'm going to label my amplitude, negative amplitude. Okay, bila kita plot y versus t, untuk paksi t ni, apa yang kita ada dekat sini adalah, contoh kita ada period. Okay, kita ada period. 1 complete cycle adalah period. Tapi bila kita plot y versus x pula, 1 complete cycle kita sekarang bukannya period, tapi dia adalah lambda, 1 lambda. Sebab kita tengah cakap pasal wavelength yang dia ada dekat sini. So ini akan jadi lambda. So pay attention dekat sini bila y versus x, dia punya paksi x tu kena masukkan nilai lambda. Awak kena carilah macam mana nak cari nilai lambda, dapatkan daripada k. K adalah 2 pi over lambda. Cari nilai lambda dekat situ. And then kita nak plot. So bila kita nak plot sin, tapi sin kita ada negative sign dekat sini. So you're going to plot a negative sign graph. Turun ke bawah, naik ke atas 1 complete
cycle. Sorted. So ini adalah bentuk graf untuk equation y sama dengan negatif A sin kx. So let's say sekarang kita punya t itu bukan kosong, tapi t ada nilai seperti 0.25. Sama juga, yang penting adalah the term t dalam equation kita is being vanished, substituted with a constant dekat sini. So omega 0.25 period minus kx dekat sini. Since omega dekat sini general, kita tak ada nilai, so saya nak masukkan nilai equation saya dekat sini. So this is becomes A sin 2 pi t darab dengan 0.25 period tolak kx, cancel my t here. 2 pi darab dengan 0.25, saya akan dapat A sin pi over 2 minus kx. Okey, dekat sini untuk cantikkan equation ini, kita akan rearrange supaya kx yang duduk dekat depan, constant duduk di belakang. So I'm going to rearrange this part here supaya my kx yang duduk dekat depan, constant duduk dekat belakang. So what is going to happen adalah A sin negative kx plus pi over 2. Saya rearrange sahaja. Okey, lepas rearrange, kita nak nampakkan lagi cantik, kita nak buang negative kx ni, kita nak bawa negatif ni ke depan. So we are going to factorize the negative. So saya akan letak negatif dekat depan. Sin, supaya my kx is positive. Bila saya factorize negatif, maka dekat sini pun ada minus pi over 2. So my equation now becomes y is equals to negative A sin kx minus pi over 2. Di mana according to this graph, saya ada nilai constant iaitu phi. Angle saya ada phase angle. So for that, saya kena tahu, okay, so bila ada phi, maksudnya the shape of the graph changed. Dah berubah, bukan sin lagi. So kalau dia bukan sin, macam mana bentuk dia? Nak tahu macam mana nak lukis dia, kita kena tengok when t is equals to 0. Sorry, dalam kes ni bukan t, when your x is equals to 0. I apologize. When your x is equals to 0, kita nak tahu y kita berada dekat mana supaya kita boleh tahu bentuk graf kita dekat sini. So what are you going to do adalah kita akan substitute y is equals to negative A sin k0 minus pi over 2. So ini jadi kosong. So negative A sin negative pi over 2. Bawa negatif ni ke depan, becomes negative positive. Negatif positif lah kan. Bawa negatif ni ke depan. So saya dapat positif A sin pi over 2. Sin pi over 2 nilai dia 1. So y is equals to A. When your x is equals to 0, your y is at A. So sekarang kita boleh lukis graf kita. Graf kita y, letak unit dia, x, letak unit dia, tulis amplitude dia. Untuk x, lambda dia. So kita tahu kita nak lukis, benda yang kita nak lukis adalah untuk equation yang ini, iaitu y is equals to negative A sin kx minus pi over 2. Ini adalah equation kita. So for this particular equation, bentuk dia adalah bila your x is equals to 0, your y is already at A. So kita akan start lukisan kita daripada sini dan kita akan complete one cycle. So this is my shape of the graph for this particular equation. So, saya nak tekankan balik, kita akan lukis graph y is equals to A sin omega t plus minus kx. Kita ada dua jenis manipulated variables untuk y kita. Maksudnya bila t berubah, y akan berubah, x berubah, y pun akan berubah. So oleh sebab itu, apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita untuk sketching, kita akan sketch y versus t, di mana you vanish ataupun you sub values for x so that y vary only with t. So tempat x ni dah ada constant lah. Begitu juga when you want to plot y versus x, sub value for t so that y vary only with x. Okay. Another thing dekat sini adalah bila kita plot y versus t, this is your y versus t graph. Kita akan ada, let's say this is my shape of my graph.
Apa graf ini tengah bagi tahu adalah we are talking about one particle. Kita tengah cakap pasal satu biji particle. Kita nak tahu with time. Bila T sama dengan 0 sampailah T sama dengan entahlah berapa banyak saat yang kita nak tu, macam mana bentuk partikel itu. Itu yang kita plot. Kita punya plotting Y versus T ini adalah for one particle only. Untuk satu biji particle di mana position of the particle in term of Y iaitu daripada equilibrium at a respective time. Tapi when you were to plot Y versus X dekat sini, Y versus X dekat sini, apa yang jadi dekat sini adalah kita tengah plot a graph for the whole particle. Maksudnya semua partikel itu, iaitu kita tengah plot graph of a wave. Maksudnya ini adalah a wave. Maksudnya bila contoh kita ambil yang case air tadi, awak drop pebble dalam air itu and that water is going to form wave. Betul tak? Wave yang kita dapat itu, itulah yang kita lukis dekat sini. Maksudnya semua partikel memainkan peranan untuk produce that particular wave. Cuma bila kita plot Y versus X ni, kita tetapkan masa kita. Nampak tak? Choose a value ataupun substitute a value for T. Maksudnya for this particular graph Y versus X ni, kita dah ada nilai T. T kita contoh 2 saat. So kita tengah lukis kedudukan kita punya particles untuk semua particles yang ada dekat situ pada 2 saat itu. So you're sketching for all the particles when T is equals to 2 second. Ini maksud graph Y versus X. So dapat beza tak graph Y versus T dan juga Y versus X ini?